praznini je punoća, a kod nas je obrnuto, naša civilizacija poznaje punoću, samo što se više napuniš ili para, ili stvari, ili bogatstva. Nisam nikad bio na baščaršijskim noćima, znam da bude po 20-30 izvođača i 20 dana to traje, i zima, Sarajevska i ovo. Ili ja nisam dovoljno dobar, nemam dovoljno, nisam sad umjetnički dovoljno kvalitetan da zadovoljim te potrebe, iako vidim da se tamo uvijek vrte isti likovi. Najviše se voli grad gdje si rođena, najbolji je grad koji te primi. A šta kad se desi da se uzme Srbin oženi Bošnjaka, Bošnjakinju, a može i Bošnjaka, ovo sam dobro rekao. Da. Oženi Bošnjakinju ili Bošnjakinja se uda za Hrvata, jel to dijete onda duplo konstitutivno? Jel Amerikanci ne mogu do ovdje dogura da skontaju da su prevareni? Razumiješ? Ne mogu, nikad nisi došla tu ideju da je neko isfolirao. Mislim, nisam iz Sarajeva, ali živim u Sarajevu, volim Sarajevo i više sam godina tu, otac sam trojice Sarajlija. Za mir se ne bori, jel, ovo je opet borba. Mir se živi. Imaju oni parola lijepi, znaš, a dolaze iz zemalja koje su na genocidu nastale, znaš, pobili sve u Južnoj Americi, Australiji, i trenutno bi po Africi, potrijebili, uništili, znaš, i onda ti oni kao drže kao workshope. Imam uvijek jedno pravilo, šta god, kad sam ljut, sačekaj 24 sata i uradi ono što misliš. Recimo kod Čačka, pa kako je u Sarajevu, pa šta ima, kako je bre Bosanci, kako smo lepo živjeli čoveče u toj državi. Sad smo, ali mi smo taki kad pojedemo G, onda shvatimo. Gdje ima vatre, ima i dima, gdje ima mržnje, ima i ljubavi. Koje god odšao iz Sarajeva, iz Bosne, ne samo iz Sarajeva. Više nikad ništa posebno nije napravio. U Zagreb kad dođem, moj prijatelj Švigi u studio, ja kad dođem on samo zove, ej, Aldin je došao. U roku pola sata pun je studio, došao Aldin. I mržnja je emocija. To znači da se emotivan, dok možeš da mrziš, znači da možeš i da voliš. Vjerujem, evo ja ti sviram u Sarajevu, kogod ima sa Goranom Mikulćem, izdavačem knjiga u Sarajevu, ja ti sviram sve, ja sam njemu rekao, kad je god kakva promocija knjige, ja ću doći džabat. Poštovani gledalci, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da vam mogu predstaviti jedno od najomiljenijih i najpoznatijih imena naše muzičke scene, a bogami i regionalne. Tu je naš dragi Aldino. Aldino, dobrodošli. Dobro vas našao, hvala lijepa na pozivu. Moram odmah reći da sam vaš vjerni gledalac vašeg podcasta i eto, drago mi je da sam ja zavrijedio da mogu tu da progovorim koju. Ja lično mislim da je nama velika čast, jer i mi smo veliki fanovi, sad ja tebi Serdare, ti me Vojvodo, ali ovo je stvarno opravdano. Odakle da krenemo jedna osebujna ličnost, čovjek koji ne samo da je fantastičan muzičar, školovan muzičar, autor nezaboravnih hitova. Hajde ti meni sad reci jednu stvar. Možemo na ti. Možemo, naravno. U čemu je tajna? Tog trajanja. Jer napraviti hit koji traje po 20 godina, to su već ozbiljne kategorije. Pa ne znam, znaš kako, ima jedna dobra priča, Arsen Dedić je pitao jednog pjevača koji, da ga sad ne imenujem, Arsen ga je pitao, kaže, čovječe, traješ 40 godina, koja je tajna tvog neuspjeha? Tako da je meni to podsjetilo na tu anegdotu, Arsen je bio onako cinik. Pa ja ne znam, nikad, mislim, ne bi se poredio sa nekim većim od mene ljudima koji kao što ja ne mogu da razumijem kako Balaševiću izlaze, kako se sjeti svega onoga u stihovima. Ali meni je to, mislim, ja sam daleko ispod takvih kao što je bio pokojni Balašević i Arsen i ne znam, još bilo je tih vrsnih, pa i Štulć naravno, da sad. Ali mislim, bilo kog čovjeka koji ima dar, talenat, pitaš
kako si to izveo, on ti ne zna objasniti. Ili bio košarkaš, ili bio fudbaler, sad bio Messi. Messi ja pitao kako dadneš gol, njemu je to normalno. A to je nama nedostižno. Tako, mislim, ko što ja ne razumijem mnoge stvari, kako neko možda voli matematiku, kako izračuna, kako su napravili kompjuter. Tako ja te pjesme, a glavu bi dao da to nije naše. Mislim da je to dolazi iz nekog informacionog polja gdje se crpi to. To je jedno neki trenuci globalno znanje. Da, baš sam to mi smo skopčani ko na neki cloud gore, internet, neki vezani smo i onda mi tu gore razmjenjujemo, naši mozgovi vjerovatno razmjenjuju neke informacije. Sad kad bi se otišli malo dalje u dubinu analize tih vedskih spisa Indije prije 3000 godina, tamo i piše da se u praznini je punoća, a kod nas je obrnuto, naša civilizacija poznaje punoću, samo što se više napuniš ili para, ili stvari, ili bogatstva, ili informacija, to ćeš biti sve bogatiji i bolji, a to je kontra. Mislim da je punoća kad se čovjek isprazni, kad se iz te praznine dolazi, iz tog ništavila koje je u stvari jako informaciono polje, dolaze ideje, dolazi inspiracija, dolaze ljudima nadahnuća za mnoge stvari, ne samo za muziku. Hajde ti meni sad objasni jedan nevjerovatan fenomen. Ja se krećem jako puno po regiji, a isto tako po inostranstvu. Ti si zadnji tvoj koncert u Sarajevu imao prije, ja ne znam, nisam mogao to da nađem. A u regiji kad spomeneš ime Aldino, svi ustanu. Pa eto, to je. Hajde mi objasni taj fenomen. Šta se tu dešava? Pa to je fenomen Bosne, Hercegovine i Sarajeva. Nema to samo Sarajeva, to ima i Banja Luka, to imaju svi gradovi. To je u sklopu bosanskog mentaliteta. Ali kod nas toliko izraženo, jedne ima poput tebi, sa takvim hitovima, tražio sam malo u pripremi, što je mene jako naljutilo. Ni baš čaršijske noći, nikad nisam. Ni, ne znam, zima, kako ona, Sarajevska, reče ti u jednom od svojih nastupa, kaže, nema slobodnih termina u tvom duhu. Da, sarkastično, ali tužno. Nemam, boga mi. Pa ja sam to rekao u jednom intervju, nisam nikad bio na baš čaršijskim noćima, znam da bude po 20-30 izvođača i 20 dana, to traje i zima, Sarajevska i ovo. Ili ja nisam dovoljno dobar, nemam dovoljno, nisam umjetnički dovoljno kvalitetan da zadovoljim te potrebe, iako vidim da se tamo uvijek vrte isti likovi. Ja sam preživio i bez tih noći, i baš čaršijskih noći i tako dalje. Ali ja imam problem u 2 grada, recimo. Ja imam u svom rodnom gradu Jajcu sličan problem, isti. Isti? Da. Može li govori od nas? I znači, i od Sarajeva, znači 2 grada. Ja imam svoja 2, znaš kako, najviše se voli grad gdje si rođen, a najbolji je grad koji te primi. Znaš, Muhammed a.s. je sahranjen u Medini, nije u Meki. Zato što ga je Medina napravila, a Meka protjerala. Eto, uzeo sam i njega kao primjer i mnoge, tako dalje. Sad, znači imamo najteže biti u svom selu, kako kažu, šerif. Šerif. Tako da je to vjerovatno to. Ja se s tim pomirio, ali je onako nekad bude malo gorko. Jel ti žao? Da te niko nikad ne kontaktira, da ne vrijediš, gledam ljudi pjevaju ne valja, Aldino. Ali eto, znaš kako, ti to dobiješ na drugoj strani, ja dobijem potvrdu onda. Oni koji svake 2 godine tu pjevaju, znaš, oni mogu pjevati 100 godina, neće hita imati. Znaš, to je na silu, na mišiće. Hoćeš da ti ispričam, ja sad jednu priču. Imaš takvih koliko hoćeš, koji favorizuju mediji, imaju štela, guraju se, ja nemam ništa. Evo ovaj podcast, znači relativno svjež. Krenuo smo prije nekih 9 mjeseci. Ubrzo ću objaviti analitiku, preko 32 miliona ljudi je pregledalo naše emisije. Nikad nijedan poziv od prijatelja nisam dobio. Pa ja, gotovo ti sveć. Znači da vrijediš. Znači, a sad evo krećemo sa nekakvih novim sponzorskim ugovorom. Ljudi se javljaju iz Njemačke, iz Austrije,
iz Srbije, od svuda. Da. Ali ovdje u Sarajevu, kod da, ništa. Kod da vas Bog nije dao. Niko vas ne postoji, znači, nula. Uh-huh. Zato čuo sam da mnogi imaju taj, ja nisam mogu to vjerovati. Da. Odeš na sastanak, ljudi padaju na glavu, sad treba da dobijemo jednu nagradu u Beogradu, kao najbrže rastući podcast u posljednjih, ne znam ti koliko, i namjeravamo još da se širimo i da radimo. I mi dobijamo regionalnu nagradu za to, ako Bog da. Ovdje. Pa to ti je, znaš kako kažu, u Sarajevu nema zvijezda. Nema zvijezda kad su domaći u pitanju, ali ima zvijezda kad su strani kogod dođe. Znaš, to ima, to je nešto čudno, to je nešto, neki čudan je to inac, znaš, to kad bi sad išao, pa zalazio u genezu toga. To bolest. Mogli bi doći do vremena turskog osvajanja i Bosne, znaš, i padanja. Istovremeno, znaš, vidi, imaš jedan moment, recimo, sad se u jednom određenom momentu naša se istorija ovdje islamiziranih, Bosanaca, koji su primili islam, sad, bili smo Bošnjani u stvari. Dobri Bošnjani, pa smo postali Bošnjaci. Kad su došli Turci, pa su nam rekli kako se mi zovemo. Molim te, koja je razlika po tebi sad između imena Bošnjak i Bosanac? Pa ja, prvo pričam zato što sam ja iz Javica, ja sam rođen 150 metara od tih mjesta, ja nogom stanem na istoriju. Tačno, znam, ovdje je bilo, ovdje je kralj bio, ovdje mi je grobnica, ovako se molio Bogu, sve tamo u Javicu ima. Čak ima i hram Boga Mitrasa, znači Mitra, zoroastrijsko vjerovanje. I tu je bila jedna podzemna crkva. Znači, to predkršćansko bilo. Ko je to donio, govore da su rimski vojnici i tako dalje. Ali što se tiče toga Bošnjak i Bošnjani, mi smo bili dobri Bošnjani, pa su onda došli Turci i izgovarali Bušnjak. A imaš vamo jedan drugi moment kad bi se ismijavali oni na nas, onda bi govorili Boš kafa, Boš šupljoglav, šuplji. Mislim da su prve šale i viceve onama izmišljali Turci, tako da su Boš kafa, Boš, glupi Bošnjak, tako šupljoglavi. Ja sam ovdje imao gospodina Suada Kučehajića koji je ekspert na tom polju. Da, on je pričao o tome da su nam to ime Bošnjak nametnuli u doba Austrugara. Čak se sad nećemo ulaziti u to, ali jedna je stvar, znači Bošnjak i Bosanac. Šta je tebi sad nevezano za istoriju? Šta tebi predstavlja ovaj Bošnjak iz 93. a šta je tebi Bosanac? To me jako interesuje. A ja mislim, meni je preusko da se stavljam u jedan okvir jednog naroda od ta 3 konstitutivna naroda. Te su mi cipele tjesne jako. Mislim, zato što puno moje raje ostaje izvan ta 3 konstitutivna naroda. Znaš, ne mogu ja sam se kao udomio, meni se tata zove Meho, mama Raza, ja ispunjavam uslove da budem Bošnjak. A šta će od mog druga Rikija, u njega mama Marijana, on je meni kao brat rođeni, on ne može više biti. Ostade on na cesti, a ja se vamo složio, ja mogu biti član predsjedništva, mogu biti... A on može biti Ostav. A on može biti... Ili Sejdić Finci. Buranija, jel tako? I onda mi je to mi nikad nije bilo jasno, znači ostaje mnogo mojih dragih prijatelja, mnogo velikih Bosanaca i Hercegovaca, mnogo velikih intelektualaca, patriota, genijalaca. Ostaju ni to, ni vam. Taj najgenijalniji dio ostaje. Da. A ovaj dio koji nam je nametno, jer konstitutivnost nigdje ne postoji osim u sovjetskim okvirima. Evo, isto tako bilo prisutna u jugoslovenskim istorijskim okvirima. Konstitutivnost kao Bosne i Hercegovine podrazumijeva kao 3 naroda se srela ovdje pa rekla ajde napravimo neku Bosnu i Hercegovinu. A Bosna i Hercegovina iznjedrila praktično ta 3 naroda. Znači sve je pogrešno. I šta kad se desi, čekaj,
A šta kad se desi da se uzme Srbin oženi Bošnjaka, Bošnjakinju, a može i Bošnjaka, ovo sam dobro rekao. Da. Oženi Bošnjakinju ili Bošnjakinja se uda za Hrvata, je li to dijete onda duplo konstitutivno? Ja mislim da jeste. Tu su dvije konstitutivnosti uložene. U tom momentu to dijete prestaje biti konstitutivno, jel će tražiti, izjasni se, jesi lanamo njihov ili se ovamo naš. Ili, imam još bolju varijantu, da on može 2 stolice zauzeti u predsjedniku. Jes, on 2 odmah, uzima 2 mandata. 2 mandata, razumiješ? To je to. Ja lično mislim da bi to bilo izvrsna ideja. Meni je čudno da u Njemačkoj toliko, sve možeš biti osim da budeš Njemac. Zamisli to sad tamo da se desi. Ja mislim da u Zimbabveu je to bilo gdje ja sam uzeo, uzmi malo rešerširaj, pregledaj, nigde ni jedna zemlja se nije odrekla imena, narod se odrekao imena svoje zemlje. Da. Ali to ja mislim da nije slučajno. Pa to je čudan eksperiment, znaš kako. Što neće sebi probaj na drugome. Pa znaš, mi smo i dobili tramvaje i prugu, je Sarajevo dobilo da ne pokvarili Beč. To ti je isto ko pruga, hajde da probamo. Hajde vidimo, hoću li paliti. Da ne bi Beč obatali bez veze one ceste i trotoare. Tu je. Gruhni njima pa da vidimo hoće li zaživjeti. Pa zaživjelo, bre. I sad mi imali smo prvi tramvaj. Tako su oni nama probali. Jel što ne uvede sebi to konstitutivno? Ajde ovo da ne kaže da se ne može izjasniti Austrijanac ili Njemac. Da. Ili ko Amerikanac. Nego pa je Erac, Murobi, Baden-Württemberžanin, pa onda, jel? Hessen ili Nordrhein-Westfalen, šta je, kako već. Kako je, ne mogu se nazvati. Ili znam sad, ne znam koliko ima država u Sjedinjenih Američkih Država, nema sad pojma tačno koliko ima. Nevadac, frajer, za se Oklahomac. Koliko tu ima, znači, konstitutivnih naroda, etnija i da svi budu u predsjedništvu, stotine ljudi u predsjedništvu. Stotine ljudi, jeste. Tako da... I to nama prodaju kao šta? I mi smo to progutali, evo već... Stani sad, pauzu daj hejterima da me opljuju. Stani 30 sekundi odmah da nas poderu. Pa ćemo dalje. Hejteri, dobrodošli. Yes. Sad će oni sram te bilo, izdajniče. Šta volam sram te bilo? Imamo mi mozge, imamo dostojanstvo, nama pišu ustav Amerikanci. Dobro, kao u redu, nismo dovoljno jaki. Ljudi doveli mir na ove prostore, sve poštijem. Ali mi 30 godina se ne mišimo. Ti si rekao jednu fantastičnu stvar, hvala Bogu ne puca. Ma ja. Ja mislim, u svemu negdje kaskamo. Mi u svemu smo postali neka sadaka država. A neko kad se odlijepi, kad krene i bude kreativan, napravi nešto ko što je napravio gospodin preko puta mene, onda šta će on, znam ga ja. Ali pazi, ovo što smo ti i ja skontali, što je skonto, da li je neki još puno raje konta stvari kako su, jesu. I ovo je znak velike inteligencije, ali Amerikanci ne mogu do ovdje dogura da skontaju da su prevareni. Ne mogu, nikad nisu došli na tu ideju da je neko isfolirao. Njima su rekli da je demokratska Amerika kao vi imate, vi ste tu početak demokratije i kraj, vi ste uzor dvopartijski sistem. Dvopartijski. Hajde napravi komunističku partiju Amerike, pa neki oni imaju svog kandidata. Hajde napravi partiju. Sad će nas, imat ćemo oštar demanti iz američke ambasade. Napravi partiju, svaka partija, u Njemačkoj može demokršćanska, recimo, partija, da ima u sebi u svom naslovu kršćanska, je li tako? Da. Onda, pošto to demokratske zemlje, evo može li neko osnovati tamo budističku partiju, islamsku partiju Njemačke? Koliko bi trajala ta partija? Pa jedno 12,5 minuta. A sve je demokratija, mislim, je li kršćanstvo vjera? Je li islam vjera? Daj islamsku, daj pravoslavnu partiju. Pa sjećam se ti, Charlie Hebdo, pa poubijali šta se već desilo, pa se onda skupe Macron. Daj, svijeće nose. Svijeće šetnja. Pogledaj sad u Gazi. U Gazi nema. Gdje je tu šetnja? Te glave nema, te sjeftine glave nema to. Znači nisu nama iste glave. Nisu. Ništa nije. Mi smo Zweite Wahl, što kažu, roba druge klase, a roba s greškom. Aha. A gdje se učlanjuje to? Možeš ti sad otići neđe po učlantu. Pa kažeš, evo ja volio da budem. I da, eto ne mogu ja, hoću dijete da me bude, svako želi djetetu bolje, je li tako? Da.
Pa znaš kako, evo sad ovo sve što mi pričamo, nama je krvi na rukama i na obrazima, cijelom svijetu. Od kako je počela Gaza, ja se više ne osjećam lijepo u ovome životu. Majke mi, ne znam, razmišljao sam šta bi Bože moglo, šta mogu. Što je najgore, svi smo zapeli tu šta bi mogli i šta možemo, šta ne možemo. A Gaza je stvari sad, Gaza je putokaz kako će biti dalje sa drugim Gazama. Znaš, a Gaza ima, pa i interesantno, i ovo ja sam se prije 20 godina zezo, gdje živiš u Gazi, misleći na Sarajevo. Sarajevo, eto malo ljudi, znaš što je nešto jako kritično? Ja sam tek sad spoznao da ljudi u regionu usled ogromnih medijskih blokada nisu imali pojma što se desilo ovdje u Sarajevu. Pa da. Pojma one nisu imali. Kako smo mi Golgotu ovdje preživjeli? I je li bilo potrebno 4 godine da nas ovdje ko zaspaju granatama, milijarde granata je palo na nas, ja mislim da bi i Rambudu zagadilo. Pa dobro, ja sam to stvarno, mislim, nisam iz Sarajeva, ali živim u Sarajevu, volim Sarajevo i više sam godina tu, otac sam trojice Sarajlija, tako da je naravno, a Sarajevo je moj grad, ne samo moj grad u kome živim, nego grad koji me primio, što ne može se zaboraviti, onaj grad u kome sam ja donio i izložio ono najljepše što sam imao. Gordan Firić, moj prijatelj iz Jajca, on je donio svoju košarku pa igrao. Mirza Delibašić je donio košarku, svoje znanje i proslavio ovaj grad kao Tuzlak. Josip Pejaković, došao je Meša Selimović, svi smo donijeli ono najljepše i najvrijednije u sebi ovaj grad. Ali ja nikad ne mogu da dozvolim recimo ljudima da sad po takvom Sarajevu, da ne kažem pljuju ili da kritikuju i da porede Sarajevo sa drugim gradovima u regionu, ne znam, Zagrebom, Beogradom, Ljubljanom. Jer da su ti gradovi prošli 10% onoga što je prošlo Sarajevo, onda bi bili na istom. Znaš, jel kaže, tamo oni kaj razvaljuje, ja sam evo neki dan pjevao u Beograd stvarno ima dobru infrastrukturu što se tiče muzike, ali to je opet zahvaljuju 4-5 likova koji su na pravim mjestima. Sarajevo je razvaljivalo Jugoslaviju također kad je bilo 4-5 likova na ključnim mjestima, pa da ne bi onoga Bore Kontića ne bilo nadrealista. Bravo. Jedan čovjek je odigrao, da ne bi Duška Trifunovića ne bi pjevali Bijelo dugme i Čola, ne bi pjevali prave tekstove. Bravo. Da ne bi Slobodana Vujovića pa onaj ambasador, pa da ne bi u tom momentu se potrefio Jozo Penavati živio u Sarajevu, pokojni. Znaš, pa ti Rade Ivanović tu bude, pa ti se potrefi Nada Mamula iz Beograda. Pa, Jadranka Stojaković. Znači, nije Sarajevo, ne pravi Beograd karijeru, pravi je 4-5 ljudi koji znaju rad posao. Ali jesi li primijetio da nekako od Sarajeva koji je bilo lider nekog i životnog stila i sporta i kulture, imam osjećaj kad sad uzmemo recimo taj Beograd, pa oni se i trude i to liči na nešto i to liči opasno na svjetsku metropolu. I ja koliko god neko volio ili ne volio taj Beograd, moram iskreno reći da je to, ako ćemo gledati noćni provod. Da, najbolji na svijetu. To je grad bez premca. Da. A obišao sam čitav svijet. Možeš biti jedino Las Vegas, vidiš. Ja sam, mislim, šta ja znam, ali stvarno grad gdje stvarno ima šta i vidjeti. Pjevao sam neku noć u 2 jelena, eto nekad sam na Skadarliji, nekad sam šetao tu kod dijete, išao na raspuste kod tetke, nedaleko je tu živjela tetka moja i svaki raspust sam tu dolazio na one lepinu punjenu kajmakom vruću i onda sviram baš tu, eto tako mi je to probudilo neke emocije i to mi je onako jedan od najdražih mojih svirki, da sam svirao na istom mjestu gdje je Toma Zdravković pjevao, od mojih muzičkih idola, jel? Ali eto, jedan kuriozitet je, 2 jelena, pun restoran, svi smo pjevali u glas, zajedno smo rasli grade, ja i ti, i ispjevali smo i do kraja, sve 4 strofe, iako tamo nemaju ljudi strpljenja,
Strofa, refren, nova pjesma, ali ovu smo do kraja. Ja imam pa prijatelji koji su sa mnom išli u školu prije rata, ali sad poslije rata, pošto su ovako, hajde da kažem, zavolimo se zezat, živi oni u Beogradu, sad pošto je bila salva raznih uvreda na Sarajevo od raznih prominentnih osoba, ja im kažem, se mi ne fino svađali, napravite vi fino sebi novu pjesmu. Lukavice ljubavi moja. Lukavice, ja i ti. Nažalost, ja moram reći, ili ja sam takav, ja stvarno ne volim da sipam floskule o tome ljubav, mir, ne znam, poštovanje uzajamno i tako dalje, jer to ljudi sipaju floskule, ja stvarno to pokušavam da živim i svakog dana i svakog trena u svom životu to primjenjujem. Djeci sam više dosadio, ja imam 3 sina, jel? Mašala. Kad sam dobio prvog sina, ja sam već stavio prst na čelo. Jer sve što ja, da kažem, što narod kaže, sve što zabrljaš, da ne kaže malo gore, sve što ti zabrljaš, nećeš ti to prati, nego će tvoje dijete to. Da, što ti je kao fenomen dilera droge, on dila drogu i na kraju njegovo dijete postane narkoman. Naleti na njegovu drogu i kupi je. I počne se drogirati. Tako je s nacionalizmom, s rovinizmom, mržnjom. Ti kad širiš to, na kraju će tvoje dijete plaćati tu cijenu. Uvalit će mu pušku i reće hajde. A njihova u Istanbulu, Londonu... Ja moram studirati. Maja morala studirati, a rado bi on ušao. Aha, ali eto, potrefio se na fakultetu. Ali može Aldino, tvoji sinovi da poginu. Ja stvarno bi mogli malo da se... Treba nam danas da nam izgine 100 ljudi da bi mogli malo da pokaju kao, vidite, masakr. Ne bi to se... Tako da ja kad sam dobio dijete i tako ja sam počeo da razmišljam dobro, šta ću reći, kako ću razmišljati. Jedino što je ostalo i mislim da je nama jedino što je ostalo, to je za mir se ne bori, jer ovo je opet borba. Mir se živi i nikad se neću razočarati. U mnoga prijateljstva imao sam ja neka prijateljstva koja su sticajem okolnosti ratom onako malo zahlađena, jel? Ima i neki politički stav gdje se nismo slagali, ali ja kažem nikad neću odustati od želje da sklapam nova prijateljstva, otvaram nova vrata i djeci sam rekao šta mi je najveće moje bogatstvo u životu. Rekao sam evo telefon, kako je telefon, pa listaj brojeve. Ide Ahmet, Aco, Bahro, Branko, pa C, ne znam, Jozo. pa tako, znaš, taj šareni imenik, to je rekao moje bogatstvo. Znaš što je kod tebe vrlo interesantno, ja sam spremio ovdje neki redoslijed kako ćemo mi da vodimo ovaj razgovor, međutim, ja ću prijeći na ovaj freestyle iz jednog jedinog razloga, zato što neću da kvarim ovo baš interesantno izdanje kako mi to radimo. Ovo što kažeš za mir, nevjerovatnu stvar se po mojim nekim mašinima i po mnogima uradio. U trenucima kad je dijete bilo napadnuto u baru, ta reakcija i ta rečenica koja je meni ostala u ušima da zvoni, 30 godina smo sadili sjeme zla i očekuješ, šta ste vi, kaže, očekivali. Ipak radi se, svi bi ovdje onako balkanski mentalitet, užarena krv, hajmo sad osveta, hajmo da se bijemo, hajmo da se mlatimo, ali za ti na najbolji mogući način pokazao recept kako treba u kriznim situacijama reagovati. I ja se stvarno divim. Hvala, pa nima, znaš kako, to je bio test. To je bio test da li ja valjam floskule, jer najlakše je nabubat 5-6 lijepio ni vježbani rečenica, ti si kao divan mirotvorac, ljubav, vamo tamo, ljubav, razmijevanje. To kada vi stranci prave ove radionce, znaš, nevladne, onda imaju ni parola lijepi, znaš, a dolaze iz zemalja koje su na genocidu nastale, znaš, pobili sve u Južnoj Americi, Australiji, i trenutno bi po Africi, potrijebili, uništili. Znaš, i onda ti oni kao drže kao workshope. Mi nismo, koga smo mi napali, znaš. Koga smo mi to izrabljivali, koga smo kolonizirali. Nijedna je ova zemlja na Balkanu. Evo, cijeli Balkan. I mi smo nešto bili. Mogli smo i mi nekoga trat, pa nismo nikoga. Ne da Bog da smo mi tu.
Ali nismo, nama je to bilo neugodno, nama je bolje da se sami porokamo među sobom, znaš. I tako da je to bio test, znaš, fina je, jer svi smo u teoriji, u priči smo i svi najbolji, i onda je bio test za mene životni test šta da radim. Ja sam imam uvijek jedno pravilo šta god, kad sam ljut, sačekaj 24 sata i uradi ono što misliš, pa ako ubi, vjerovatno će to biti prava odluka, ako je oprosti, ali 24 sata ne reaguj. I ja sam to, teško je bilo da to uhodam, ali uvijek je to tako. Nisam tad bio ljut, nego ja sam naravno, znaš, to ti je ko šok, kad se sudariš s autom i izađeš i vidiš iz kakve solupine izašao, tako je meni kroz glavu ti prođe milion stvari, jer kad je dijete, znaš, mi se roditelji ne možemo sabrati, znaš, u tom momentu i ja sam hajde, dijete je dobro, ovaj drugi dečko je gore prošao, što mi je isto ko da i moje dijete, ali šta reko da radim? Šta da radim? Ništa, čekat ću 24 sata, gotovo je, šta je god bilo je. I onda sam čekao i pustio sam da onako odreagujem iz duše, jel, šta bi to? Postavio sam se u situaciju tih roditelja, pa sam ja onda i rekao, ponudio sam na kraju krajeva pomoć tim roditeljima. Rekao, moje dijete bolje je prošlo, mom djetetu ćemo izliječiti rane, zaštićemo ranu i rekao, stavit ćemo obloge proći, ali vašoj djeci se ne mogu zaštiti ta oštećenja i te rane, vašoj djeci obloge ne pomažu. Vi imate, oni su dobili djecu za budućnost, dobili su djecu koja će biti možda kriminalci, ubice i tako dalje. I njima treba pomoć. Mislim, znaš kako, a onda što sam, onda sam, jedino je to bilo moguće tako reagovati. I rekao sam, pa sam s njima dugo je bila, borba je s njima bila, oni su bili ljuti na mene, jel šta ćeš, rekao, kaže ti tamo opraštaš, mene prebili. Ko je bio ljut? Sin, šta će on, ne znam. On kaže. Pa dobro, rekao. Razumijem ja potpuno, to je uzavljena krv. Ali šta ćemo, rekao, haj nam predloži. Haj nek mi, a ovi odmah trebao si, ma kako trebao si, nemaš ti šta tu uraditi, ali mislim ja sam kao čovjek oprostio, jer nekad i nespretne okolnosti mogu dovesti do groznih stvari, da je bilo u drugom slučaju, ja sam rekao da se moj sin utapao u moru, jel, svih 5 ovih dječaka bi skočilo da ga vade, ne bi mu tražili ličnu kartu da vide ko je šta je, pa da ga spašavaju. To je bila ta jedna reakcija ljudska. Mislim, ko što bilo gdje propitovo sam cijeli Balkan, još mene ljudi znaju, jel, ja ne mogu sad bilo gdje stati na benzinsku pumpu ili u Srbiji, svu sam Srbiju prošao, od Leskovca do Subotice, pa Hrvatsku, pa ne znam, svi smo sve proputovali, još mene znaju gdje se Aldino. Znaju te jako. I ne mogu ja se prodati za drugo ime, da vide mi facu. Mene ljudi zaustave, ne daju mi ići dalje. Recimo kod Čačka, pa kako je u Sarajevu, pa šta ima, kako je, bre, Bosanci, kako smo lepo živjeli čoveče u toj državi. Sad smo, ali mi smo taki, kad pojedemo G, onda shvatimo da smo ga pojeli. Ima li mjere za to G, da se nekad dovoljno najedemo, pa da kažemo u redu je, sad smo to apsolvirali, ne moramo ponoviti u prvi razred. Ima li neka nada da ćemo ikada shvatiti lekciju da jedino ovaj tvoj put otvorene ruke, put pomirenja, put, hajde da kažem, pameti, razuma, je jedini rješenje. Nema od nabrijavanja ništa. Pa ja ne znam, mi smo mal prostor, mi smo ovdje kulturološki praktično jedna cjelina, a mislim i kao narod smo jako. A znaš kako kažu, gdje ima vatre ima i dima, gdje ima mržnje ima i ljubavi. Da. Jer ja nisam još ovdje sreo u Bosni, ovdje na ovim prostorima, nisam sreo čovjeka koji mrzi recimo Indonežane. Ja. Znaš, jel ga nisi nikad ni volio Indonežanina? Znaš, ne znam da čovjek mrzi sad Islanđane, jer nisi ga nikad volio. Ali možeš reći da mrzi muslimane, da mrzi Srbe, mrzi Hrvate, mrzi Makedonce, ne znam, zato što ih je volio. Znaš, ko razvod braka. Volite se, koliko ste se god voljeli, sad se ta medalja okrene, ona ima svoju drugu stranu koja zove mržnja i onda istim intenzitetom se oni mrze. I dok god ti o toj nekoj ženi ili o tom muškarcu se priča
sa mržnjom i onda oni jedno drugo deru, prepucavaju se. Tek kad budeš ravnodušan, onda kažu ljudi da si kao prestao da voliš. A mi nikad nismo prestali da volimo u stvari. Ali evo, kažem ti, imao s priliku da se susreći sa raznim mentalitetima. Uzet ćemo taj njemački mentalitet. Da. Hajmo sad ovako. Oni su svjetski prvaci u tužbama. Oni malo nekog tuže za nešto. Da. Ja sam imao slučaj, recimo, da mi u firmi u Njemačkoj nije bilo isplaćeno nešto na vrijeme. Sa mnom sjedi prijatelj, svaki dan mi poslije odemo, popijemo neko pivo, pričamo, zazamo se. I on meni kaže, poslao mi je tvoj advokat poziv na sud. I mi se u priču, poziv na sud, znaš, reku šta je bilo, pošto imaš tamo uvezano, nije nešto plaćeno na vrijeme, imaš rokove vamo, tamo pregovoraci su odmah ide automatski. Ja njemu sam kako je bio datum, pa ti vidiš, ne pogledaš mobitel, pa ti nisi platio na vrijeme. On se uopšte nije naljutio na mene. Da. Uopšte nije naljutio na mene. Ja mislim da bi ovdje bilo da bi se fatalo za glave. Kako si mogu? Kako si mogu, jesam normalno. U stvari ja nisam ni znao, nego imaš jednostavno ljude koji vode računa o tome. Sad šta je poenta u čitavoj priči? Jedna Francuska i Njemačka koji su imali puno više krvi u istoriji su shvatili da se ne isplati konflikt, da se tenzije ne isplate, da jednostavno to slabi njihovu ekonomiju i države i u svim mogućim elementima. Hajde da se ujedinimo, da napravimo neku priču, pa je nastala Evropska unija. Mi smo ovdje praktično bliži nego oni. Pa jesu, jel mi smo... Pa šta je sporno? Živjeli smo u Jugoslaviji i svi sad odjednom ima ovih mrzitelja. Ma ja ne valja. A ovo valja? Jel valja? Molim, mene su isto napali, neki kaže ti kaže, sram te bilo, ti širiš bratstvo i jedinstvo. Kao sram te bilo, ja sad zapeo, meni mozak zaglavio, znaš, ja sam sretan da možeš da širiš nešto što je bratstvo i jedinstvo. Dobro, hajde, to je Titova parola bila. Hajmo rekao, ako dobro, ne valja širiti bratstvo i jedinstvo, daj mi predloži šta da širim. Klanje i ubijanje. Hoćemo da, eto. Pa rekao, ja sam pisao, pustio se ja s jednom budalom koji je apropo još malo i hoće da je vjernik, pa od mene traži kada je tvoja dužnost samo da širiš islam. Naš, dobro rekao, vidi, imaju ljudi koji primaju platu da šire islam, imaju ljudi koji primaju platu da šire kršćanstvo, rekao, oni nek rade svoj posao, ne širi ni on moju pjesmu po televizijama kad mi izađe. Eto, njima nek oni to šire, zato splače. Ali rekao, vidi ovo, šta mi predloži šta da širim? Klanje i ubijanje. De ti meni reci, jel ti tako vaspitaš svoje dijete? Sine, kad odeš u razred, odmah pokolj destara. Pobij. Vjerovatno, ni jedan, ni najgori zločinac, svaki uči svoje dijete da volio da mu bude dijete. Dobro, pošteno, pa dijete vjerovatno povuče njegove genetike pa bude budala. Evo imali smo primjer onoga Koste dječaka, viš kad budala roditelj. On je od djeteta napravio Terminatora, jel? I vjerovatno, ne znam jel ga ložio ga da ga nauči pucat, treba će ti pucanje. Istina, ovdje djeci i treba im to pucanje. Znaš, jel ovdje se često puca, mora znati. Ali vidiš šta se radi, šta se dešava. Mali je učen da ubija i njome je došlo da malo probam. Kako to izgleda da probam, pa hoćemo li tako sad tu djecu? Mislim, od djeteta, dijete je stroj za ubijanje, možeš napraviti... Ajde ti meni reci, molim te, kako ti tvoju djecu odgajaš? Jel to ti puštaš dijete nekome u ruke? Tako je. Čisto? Jes, daš mu ga, pazi, ja sam to govorio ljudima. Ja kad ti daš kompjuter prije pa da ti ga sredi, da ti instalira novi operativni sistem. I mene drug zove, kaže, evo ja sam ti ga prebrisao, restartovao, stavio sam ti novi operativni sistem, šta ću da ti instalira? Jel tako? Tako je to, majstor te pita, šta ćeš da ti instaliram u kompjuter? Ti mu dadneš dijete čisto, prebrisani, čiste memorije. I on te ne pita šta će mu instalirati. Prije je bilo da dijete ponese iz kuće, šta ponese iz kuće to je, a sad dijete donosi u kuću. Bravo. Sad dijete donosi u kuću, pa on tebe, jel ga društvo sad od njega pravi
i topovsko meso i društvo ga zaražava svojom bolesnom nekakvom ideologijom, dijete ti naleti, ne daj Bože, na svakakve stvari. Ali evo ja sad tebe pitam, gdje je tu intelektualna zajednica, gdje su umjetnici tu, da upale tu vatru i da kažu, pazi, mi živimo u državi u kojoj vlada apartheid. Imamo škole. Tako je, i nikom ništa. Tu je apartheid, nikom ništa. Da. Nikom ništa, svi sjede i kao, hajme, nema veze. Djeca neki dan izađe ministar vanjskih poslova i kaže za predsjednika jedne stranke koja vlada ovdje 40 godina, da su svi Kosovci i da su najveći izdajnici. Nikom ništa. Zamisli sad dođeš u bilo koju civilizovanu državu i kažeš imam dokaz, tu ministar vanjskih pa nije došao, ne znam te nijako. A to je dnevno političke svrhe. A nije to, ali pazi, neko mora odgovarati, neko mora, jer mi se pucamo riječima kako hoćemo. Ja. Ja sada skontam da tu vrijedim, da te nešto kao... Nema težine nikakve. Znači, da je izgovoreni riječ, nema ništa. To je a i može im stati svašta prepucavanje, jest. A to što nam ode čitava država, to što nas nema više na ovim prostorima nikako, to što nam je ekonomija nikakva, to što smo popljačkani, poharani kroz privatizacije, i opet isti. Sad ja tebe pitam jednu stvar, kao mislećeg čovjeka. 96% ljudi, imamo sad statistiku, se deklarišu kao vjernici u Bosni i Hercegovini. Kako objasniti ovakav stepen korupcije, prevare, dvoličnosti, licemjera? Došli smo dotle, ja bi dovršio tvoju postavku, 90% ljudi se pišu vjernicima. 96%. Znači, islamska vjeroispovijest 50,7%. Pravoslavna vjeroispovijest 30,7%. To je Sarajevo ili Bosna? Ovo je po popisu stanovništva iz 2013. prema kojem većina stanovništva formalno spada u nekoj od vjerskih zajednica. A 96% tih kuća i stanova imaju protiv provalna vrata. Ko krade, ja ne znam. Ovi 4% nas... Ovi 4% pokradeše Boga Oca. Ja mislim da ovo 4%... Poderaše nas. I svaki put idu nova reklama s novom bravom koja se ne može češljati. Ja mislim da... A sve vjernici. Pa to bi trebalo da je otključano sve. Pa 4% ja ti kažem, ove 4% treba naći, treba to riješiti. Ovi 96%... Ja mislim da se to najbolje da se... Znaš kako, naš čovjek koji stopa ispali, ja sam gledao kaki, pa ja sam isto mislio da sam vjernik. Majke, mislio. A misliti biti, to je razlika. Svi smo mi nekako u jednom momentu mislili, onda sam sebe opravdam, ovo što je zabranjeno, hajde malo dobro je to, ba proće, to odeš malo. Ovdje proglasiti anti-vjernicima, ovim, onim, znaš kakva je težina, to je isto ko što sad ovo rekao, on lupi. Koji stopa ispali, ja sam vjernik. Ja sam upoznavao ljude mortus pjane, kaj nema veze ovo što sam pjan, kaj ja sam i dalje, kaj u duši. Ja kažem i ja sam isto kao rekao, ja se osjećam kao hirurg u srcu. Da. I volio bi da na Koševo krenem da operišem ljude. A nemam diplome. Da. Ali ja sam u srcu istinski se osjećam hirurgom. Ništa ni prošao. Pa ništa, nema. Veze, ali ti osjećaš da bi mogu. Pa da. A ja kažem, vidi, imaš ti puno raju. U Jagomiru imaš, čovjek se osjeća da je Napoleon jednoga komanduje vojske. To kad se ti osjećaš, a mi vidimo da ti to nisi, to onda ideš na psihijatriju, ne u džamiju, crkvu. Pa vidiš, to smo, znači, onda šta sad... Olako lupimo mi velike stvari. Vjernik to treba... Znaš kako ti je u Norveškoj? Ljudi su rekli, kad su rade popis gore u Norveškoj, Švedskoj i tako, da li ste vjernik? On se zamisli. Čekaj, idem li u crkvu? Ne idem. Plaćam li za crkvu porez? Ne plaćam. Jel postim korizme? Pa ni to. I on kaže, nisam vjernik. Jel tako? Da. A on promisli, znači, a kaže, radim ovo. Jedan musliman bi trebao da se zapita da li ja obavljam 5 vakat namaza, što je osnova islama, znači da li klanjam 5 puta, pa ćemo dalje na drugo pitanje. Ako ko je kod nas, ne mora se, kaže ni to. Ne mora se ni ovo, pa ne mora se ni ono. Ne mora, ali ja sam i dalje vidio, olako se to lupeta. Hajde si ime se od mene reci, pošto navikli smo na razna lupetanja, pa nije valjda knjiga spala na 2 slova da ja i ti ovdje sada
širimo zdrav razum. Pa ja. Reci mi šta se dešava sa tvojim kolegama koji, rekao sam ti prije par minuta, bi trebalo biti sve ti nekako da upalite neke alarme. Gdje je intelektualna zajednica ovdje? Jel jedino ja i ti vidimo te neke anomalije koje se dešavaju ovdje u društvu? Ili smo mi totalno na stramputice? Ja ovako pričam zato što se slobodno zato što nema me ni u kakvim talovima, nema me ni u kakvim klanovima, nema u strankama. A kad bi moglo bilo? Nema me u tim sponzorskim varijantama. Ja sam u principu ostao neutralan. Danas je neutralan, najgore je biti neutralan. To ti je, znaš, kad je rekao George Bush, ko nije s nama, on je protiv nas. To ti je tako. Jer nekad je bilo vrlina reći ja sam neutralan. Znaš, evo, nisam ni za ovo, ni za evo, ja vas poštujem, sve vi, evo, kako hoćete. Ovdje pojedinci kažu da su neutroni određenih stranaka i familijata. Tu su ti zaglavili intelektualci, jer nemaju zahljeba. I onda mora, znaš, i ti imaš sada angažovane intelektualce, koji neko angažuje. Znaš, zakupi ga, potkupi, zakupi. Je li ti bilo ovih nekih koji su pisali za kolumne za određenu novinu, za platu bilo, jel tako, ovaj po plati, on piše kolumne, koliko kolumni postoju, jedna i on to ispiše, onda ga zovnu ovi drugi, pa zovnu treći. I ti intelektualci, umjetnici manje više teško žive. Malo je ovdje nezavisni, slobodni intelektualaca, slobodno mislećih. I ako ih ima, onda su oni na margini ili mu zalijepe etiketu da je čafir, da je ateista, da je alkoholičar, da je i tako dalje. Ali ti znači nemaš pravo izbora? Nemaš. Za ili protiv? Jel ja bi sad trebao da šutim, ali ja sam navikao da živim od svog rada, financiram svoju muziku od svog rada, od svojih gostovanja, nastupa i nikad te velike sponzorske ugovore nisam imao, možda se, ne znam, i desi nešto. Mislim da oni koji... Evo jednog poziva za jednog vanserijskog umjetnika, ako to treba uopšte da se naglašava, ali to je velika srama. Ali je meni, znaš kako, mene je draže, ako je cijena toga da moram šutiti, gledat niza se što kažu, onda nemojte mi ni davat para nikakvi, ni gurat, ja ću to izgurat sa svojim. Što zaradim, otpjevam, ja to malo sve skockam fino. Ali ne mogu ti uzeti ni na faku, vjeruj mi. Moje pjesme postaju hitovi neke posle 20 godina. 2003. godine izašla pjesma Tu sam ja i zadnje 2 godine postala i ona hit na internetu. Znači, kad hoće na fakava, hoće, ne može ti niko zaustaviti. Ko prva? Umorni pojem. I sad me po tebi poznaju. Otkud ti to? Čaršija? To je vječno. Znači, bilo gdje da dođeš... Odlaziš, kad me bebo ne voliš, to sve se pjeva. To je strašno. Zato ti govorim, treba biti, ko što kažemo i u Zarajevu, manga, pa napravi to. Ti si napravio, znači ti si napravio nešto što... Meni to... Hvala ti. Meni to jedino, ta jedna kratko riblje sjećanje. Mi imamo riblje pamćenje u stvari. 20 sekundi traje memorija. Uvijek ću ispričati jedan primjer mog druga, dobrog muzičara. On sviraju negdje u kafiću i sad mene zamoli Raja. Bilka Aldino, vidi da nam otpijate jednu pjesmu. Pojroko neku svoju, one hoće Koprivu čaršiju. Ja njima dođem, kajem, hajde, znate li Koprivu, kaj ne sviramo to. Znate li čaršiju, ne sviramo. Mi smo dobri drugovi, ali nikad on to, njemu je prvi problem, on mene dobro zna, kako ću ja sad Aldinovu pjesmu skinuti, ja ga znam, znamo, pijemo kafu. Znaš, i to je problem. To je problem. On mene zna i kako će on sad, to isto sada tebi neko kaže, haj zove Aldina u goste u emisiju, ba šta ćemo, pa vidim ga, ja sam poslu svaki dan. Znaš, i sad što bi ga ja zvao. I ja kažem njemu, pa svirate li koju moju pjesmu, kajemo ne sviramo, kaj ne sviramo, kaj našu muziku, samo stranu, dobro. Kad ja vidim sviraju Toni Cetinski, sviraju Džiboni, pa to je strana muzika. To je strana. A jesu ono u principu stranac je Džiboni, on je hrvatski državljan. Ali ja sam mislio da ne svirate na našem jeziku. Ne, on je... Od miline on će svirati Džibonijeve pjesme koje ja volim. To Džiboni. Ali pa
Čeće on sad valja njemu preko svog ega preći da on moju pjesmu ode pa skine. Dugo je trebalo da zažive, tek kad su počeli dobijati bakšiš na moje pjesme. A onda odu u Beograd i onda ovako zovu me u 2 navečer, gori splav da se nisi, Jarane, evo nas, slušaj, pali kameru, gledaj, gori Jarane, Kopriva 3. čaršija 6. put. Znaš, i oni svi sretni, onda idu po Beogradu, govore onim tamo, kako ste najbolji, moj Jara, evo ga na kameri, ba, nazvali ga mi. Oni svi sretni da mene pjevaju u Beogradu na splavu ili negdje u Zagrebu i tako. Kako smo mi to ljudi? Psycho Practice pokreće akciju za decu bez roditeljskog staranja iz Doma Bjelave. Naime, želimo da uradimo sljedeće. Da umjesto paketića igračaka koji svake godine razne firme i pojedinci odvajaju za ovu dečicu, napravimo nešto sasvim drugo. A to je da skupimo novac za jedno nezaboravno zimovanje, nezaboravno putovanje za 45 dece i njihove vaspitače. Radi se o obilasku Austrije, Nemačke, Francuske i Pariza. Hajmo da ovog puta napravimo sasvim drugačiji poklon za ovu dečicu. Molim vas da se javite na Domu Bjelave ili da na žiro račun koji će biti u opisu videa i koji ćemo dati ovdje direktno uplaćujete novac koji ste odvojili za paketiće ili eventualno za nešto drugo. Prvi put ova deca bi imala ovakvo putovanje i sa jednom trenutno sjajnom i kreativnom ekipom Doma Bjelave koji su spremni da krenu ovdje, krenuli na put da grade svoje uspomene. Ovo su naša deca i ja vas molim da zajednički krenemo i omogućimo im ova sećanja koja će im dati jedan osjećaj i samopouzdanja i samopoštovanja i osjećaja da naprosto pripadaju ovom društvu i da smo mi sa njima zajedno u njihovoj budućnosti. Psycho Practice ima još ideja, a o svemu ostalom i o druženju sa decom iz Doma Bjelave vidjet ćete i čućete više 16. novembra. Molim vas, javite se, idemo da skupimo pare za jedno nezaboravno zimovanje za ovu dečicu i da time učinimo novu godinu lepšu i njima, a i nama koji živimo za to da našu sreću podelimo s drugim ljudima i da u tuđoj sreći uživamo jednako kao našoj. Hvala vam unapred, idemo zajedno u borbu za našu decu. Znaš, to je malo, to ti je taj glupi Bosanac, boga mi, iz viceva. Pa evo ja se samo pitam, mi svima izgleda valjamo osim sebe. Da. Ali to je valjda, to nas i čini takvima kakvime jesmo. Ja sam pokušao, živio sam, jedno vrijeme sam bio malo i u Beogradu, odem tamo da vidim, da ne putujem stalno, pa sam iznajmio neki stan i tako jedno vrijeme sam tamo boravio. Meni ja sam shvatio jednu stvar brzo. Ja sam u Beogradu išao zbog posla, jer tamo su ljudi poslovni, brzi, skup je grad. Da. I ti tu nemaš vremena, recimo, u Beogradu za šupljiranje, jer tebi kirija dolaze ti troškovi života. Svaki dan je neđe izlazak, plati 2-3 ture, pićati iz donjih 200 eura. Minimum. Znači, moraš imaš štampariju para. Pa, da bi tamo živio. Brz je tempo, znaš, i ja sam pokušao, vidim, ja sam u roku mjesec dana, 2 u Beogradu našao ovakove usporene ljude kao što sam i sam. I onda sam shvatio što moram živjeti u Beogradu, ovdje sam ja s onim usporenim, takvih imam i u Sarajevu. Mi smo puno sporiji, onako, i sporiji, strpljiviji. Dalje nas je ipak kako bilo taj, istočne kulture, pa islamske kulture, nas je ipak malo to oblikovalo tako da puno ima toga strpljenja, sabora, polako, stani, lagano, ne žuri, ne hiti. Moja majka rahmetlina Ana uvijek govorila ne hiti, stićeš, ne hiti. Yes. I ko žurio? Ne hiti, nogu slomio. Vrat. Sve žurba je šeitanski posao. I tako da u nas to polako je. Sad ovaj kapitalizam, on ne poznaje znaš, te poslovice starinske, on ne poznaje taj ritam, on samo melje, njemu treba zupčanika da i satare i samelje, a mi ipak nismo to. Onda sam shvatio još jednu stvar, koje god odšao iz Sarajeva, to odgovorno tvrdim, moje neko lično istraživanje, koje god odšao iz Sarajeva, iz Bosne, ne samo iz Sarajeva, više nikad ništa posebno nije napravio. Izgubio je, iščupan, znaš, iz korijena. I nije se primio na toj zemlji. Evo ima moji raj, naši umjetnika, kolega moji dragih po Zagrebu, po Beogradu, žive po Ljubljanama, po Splitu, ne znam. Ima nešto, i oni pjevaju o tom Sarajevu ili nešto, ali to nema te
Nisi ti tu da se napajaš, nije to taj punjač. Jel ova šuplja, ovo šupljiranje, zafrkavanje, zezanje, naš vicevi, Sarajevo je grad koji proizvodi duh svakodnevno, on se tu, ovdje se on proizvodi. Fabrika radi 24 sata. Možete ti složiti da mi smo prvi izvoznici duha u svijetu. Duha je uvijek bili. Iznad Sjeverne Koreje. Pa ovdje se desio fenomen ratnog humora koji je bio strašan. Yes. Čak i ratni humor u tom svemu, znaš. Trebalo je za to smoći snage. Znaš, tako da mi drugačije ne znamo. Otišli su ljudi, ali moraš se ti tu napajat, moraš ujutru popiti kafu s Tulom, rahmetli, da popiješ. Samo jednu, ja kad vidim Tulu i Muju Behmena, ja sam dobar 7 dana, razumiješ, onda se i ja pridružim vama, tamo i to ide, boli te vilca od smijanja, ti imaš 9 emisija da napraviš. Tačno. Ja počeo u Beogradu pričat, mislim, Beograd mi je super, ali počeo sam da pričam tamo fazone, koji su beogradski da me ljudi razumijeli, znaš, a oni hoće Bosanca. U Zagreb, kad dođem, moj prijatelj Švigi u studio, ja kad dođem, on samo zove, ej, Aldin je došao. U roku pola sata pun je studio, došao Aldin. Tako je, šta da radi? Reci ti meni sad jednu stvar, pošto se naglasio da mi volimo i tuđe, da ne kažem šta, ali neću, mislim, u ovom kontekstu sad da pričam. Nije nama, izvini da te odmah popravim, meni nije tuđe iz Beograda ili iz Zagreba kad volim Džibonija iz Splita, Oliver mi nije nikad tuđi. Meni je tuđe kad je baš američko, englesko, njemačko, to mi je tuđe. Pa generalno... A ovo na našem jeziku ja to ne doživljavam kao tuđe. Pa ne bi trebali. Ne bi trebali, ali opet kažem malo lokal patriotizma. Evo povuću jednu paralelu. Idu novogodišnji praznici. Da. Još se uvijek ne zna šta je, ali po zvaničnim saznanjima, trenutno, ako se nešto nije promijenilo, ona suma koju sam čuo, ja mislim, bila bi dovoljna da vedemo Beyoncé. 800.000 maraka će biti potrošeno za tu noć, a evo ja sam ovdje tražio, znači na Severinu, ja ništa protiv Severine, ako je uspjela da napravi takav deal, ja kapu skida, ali jesmo mi prvo sredina koja je sad u poziciji da da 800.000 konvertibilnih maraka za jednu noć, ili da možda to u neke druge svrhe bacimo, a evo recimo tražio sam zadnji honorar Severine, koji nije javno objavljen, ali poznato je da za prethodne novogodišnje nastupe poput onog u Splitu je dobila honorar od 50.000 eura. Pa mislim, velika je cifra, ja ne bi ulazio tačno, morao da vidim koliko je taj razlaz, sve se to sabere. Koliko god. Imaju novinari Imaju novinari istraživači, pa nek nazovu tu firmu koja radi razlaz, znaš koliko vam je bina, razlaz, sve se to može saznati, sabireš fino, ko se je tu. Mislim da je to jako velika lova, ne za Severinu, nego za bilo koga da platiš toliko para. Evo da je Sting došao. Znaš, mislim da je to previše, a ne valja sad ostaviti ni grad bez ičega, znaš, bez proslave. Sarajevo ja samo tebe pitam, možda tu sad uvaljujem ovdje, među kolegama, izvini, možeš ne odgovoriš, ja to mogu da shvatim. Ja samo govorim, je li moralno? Moralno. Mi sakupljamo kada treba neko liječenje da se desi. Djeca, ajde, idite, uplaćujte na taj broj, a kad treba da se za nekakvu noć potroši 800.000, kad treba kupiti nova auta, kad treba... Mislim, to su stvari kakve su nedopustive i sad se vraćam na to. To su naše pare. Mene kad zovnu za svadbu, ja kažem njima, ne znam koliko vam je pametno da dajete pare za muziku. Možete otići koliko ću vam ja uzeti, možete otići na neko putovanje 6-7 dana. Kaže, mi ćemo svakako ići. Jer ja ne volim baš svadbe da radim zato što se puno svira. Ja njih sve gledam da i odgovorim. Imate pametniji stvari, što ćete meni dati par hiljada eura. I ali, pa baš oni ako navale,
ali opet to nisu neke cifre, ja nisam nikad bio takav gramziv da nešto ljudima opaljujem nekakve cifre, da im se uši zažare. A ovo je, mislim, ovo ne može biti Severina 400.000 eura nikako, znači, ni pod koji, ne znam šta je, koliko je onaj nekakav DJ koji no, ima još DJ, by the way, neće doći. Adi Šoše, mlada, velika naša bosanska zvijezda, to je stvarno izvanredan fenomen se sad desio. Divno dijete pjeva, lijep je. Eto iz te Bosne koja ne može ništa, sad je Adi trenutno puni Lisinska 4 MTS-a. Moj prijatelj Lojo radi pjesme. Evo Lojo kako radi te pjesme. Od naših kolega ja namjerno sad uvijek govorim, evo Lojo je razvalio s pjesmama. Oni kao da nisam rekao, oni kao joj što je lijep dan danas, ne mogu da prevale preko usta i jeste. Meni je Lojo prijatelj moj radi, dečko pjesme odlične, potrefio se mali, izvanredan. Jo, da možemo otrovali bi sad toga Adija, samo zato što je odavde. Iz Mostara dijete. Nevjerovatno. Ali eto, mislim da treba naći neku pogledaj s druge strane, napali su recimo na koncert Aleksandre Prijović ovdje. Ja sam bio gost jednu noć kod Aleksandre. Mi smo prijatelji privatno. Oni su mene zvali na svoju svadbu kad su uzimali, ja sam bio gost iznenađenja, jer Filip najviše voli moje pjesme od svih. I tako da je to bilo njemu poklon od Aleksandre. Ja sam bio gost u Zetri, onda su me iznapadali ti u Zetri, a Gaza gori, sram te bilo. Onda sam ja napao Čevabđiju i takstu, ti taksiraš, a Gaza gori. Čevabđiju, ti radiš, pečeš ćevape, a Gaza gori. Ja kad bi gledao koliko gori zemalja, ja ne bi nikad pjevao. Od 2001. godine gori Afganistan, gori Irak, gori Sirija, gori Egipat, gori Sudan, možda je tu neka politika, Tunis. Aj malo kad pogledaš ta neka scena, noćni život, sport, ali vidi, sve nam je zamrlo. Vidi, koncert Aleksandre Prijović, ona je dovukla ljudi iz Splita, iz Makarske, iz Republike Srpske, iz Srbije, iz Crne Gore, tu u Sarajevu svi su radili, od taksista do čevabđija, do restorana, sve je 10 puta, vidi se po porezu. Ali, znaš, ljudi kada je napadnu došla, šta će došla Aleksandra ovdje radi koncert u Zetru. Žena uzela dvoranu, salu, platila koliko je sale. Šta je sporno? Šta je Aleksandra kriva, djevojčica koje je ono godište, 98. Ja. Sad Aleksandra, šta je njena ratna krivica? Ne razumijem, šta? Curca pjeva, napravila je, digla je to na nivo, divan, dobro pjeva, napravila, vole to ljudi, ja ne slušam tu neće muziku. Ljudi da shvati da moramo gledati naprijed. A ja ne slušam tu muziku, razumijem malo kad se stane pa se zabrane koncerti koji su teške nacionalističke, poruke i tako dalje, koncert koji će izazvat nemire, šovinizam i to ja se slažem. Mislim, ne opet zabraniti, ali izbojkotovati, ne otići na takve koncerte. Znaš, mislim, dobro, moraju se neka pravila znati. Ima ne i takvi. Ti nikoga vrijeđati, niti raditi, ali... Ali ovo, Sarajevo je radilo 3 dana, 3 Aleksandrina koncerta. I kogod dođe, mislim, nek dođe iz Severina, nek napuni Zetru, plaće, ona i porez, plaće, policija, ona. Opet se vraćamo na to da ovaj grad zahtjeva više invenata, jer Sarajevo živi u punom kapacitetu za vrijeme Sarajevo Film Festivala. Da. Poslije toga ja ne vidim apsolutno nijednu tako organizovanu manifestaciju i to više nije onaj grad koji je sam po sebi bio manifestacija pa se jednostavno u taj grad dolazilo ko prije rata. Da. Znači treba da se to malo umasovi, treba malo da se nešto dešava. Opet ću uzeti za primjer velike metropole koje prave ogromne napore. Samo prost, u sportu. Pogledaj koje pare opet ulaže ta Srbija. Da. Večeras će nas napadati Srbija, obično me napadaju u kontru, ali i Partizan i Zvijezda, i Arena, i hiljade koncerata. Svaki dan tu je Real, tu je, evo sad ima Kabi igra tamo, pošto... Pa da. Fudbal, Zvijezda Partizana. Dođete, ne znam, Kelm dođete, Stuttgart dođete, Baskonija dođete, Real Madrid dođete. Pa dolaze ljudi iz čitavog svijeta samo da osjete atmosferu u arene.
Da, i Sting dolazi, koncerte radi. Mark Knopflera sam ja gledao u Aerosmith, bio Whitesnake. O čemu mi pričamo? U Sarajevo ne dolazi niko. Hajmi sad objasni zašto? Zato što nekome ovde, ko želi ovde da napravi tamni vilajet. Jer Bosna je tamni vilajet. Nismo mi tamni vilajet. Neko ovde, ima ovde Mordor. Znaš, onaj Mordor iz Gospodara Prstenova. Ima iz Mordora i oni gledaju ovako i kažu zavrni im vodu im zavrni. Jer ovde je doskoro bila restrikcija vode, ne smiješ ni vode imat koliko hoćeš. A ne, i ovde se, jel pazi, u našoj zemlji, i ove su zemlje pogođene lošom politikom, i Srbija i Hrvatska, i korupcijom, sve je to u PDK. Ali očigledno neko shvatio da postoji mogućnost da se izađe na neki način. Ali mi bi trebali, mislim, to je trebalo da bude jedno simpatično slatko rivalstvo koje je bilo u Jugoslaviji. Da. Bilo je rivalstvo između Zagreba i Beograda uvijek. Bilo je rivalstvo između Sarajeva, pa fudbalskih klubova, pa ko će. Bila je otimačina ko će napraviti olimpijadu, što je Sarajevo dobilo, pa je nekima to i smetalo i tako. To bi moglo se sad napraviti jedno divno rivalstvo. Ko će napraviti bolje, ko će napraviti tako dalje. Ne da to bude povod za rat, nego povod da svima bude bolje. Konkurencija rađa kvalitet. Da napravimo recimo zajedničko europsko prvenstvo, ko što 3 države, Švicarska, Austrija, šta bi falilo? I bilo bolje, vjerujem ljudima, bilo bolje negdje bilo gdje tamo. Ovi u Francuskoj sad, gdje su ono bili, pa nisi imali šta da jedu ljudi, jada bila. Zvali kući, šaljte nam, salame. Suđuka. Nego nekom odgovara i taj kulturni mrak, jel recimo, gledaj sad, ovdje su najveće hitove. Jel misliš stvarno da je to planski? Najveće hitove ima Dodik, ima Bakir, ima ovaj Čolić. Čekaj, on su hitmakeri. On danas rukne izjavu i to je hit veći nego mi se možemo satrat pjevati. Čekaj, ali... Emisija se treba zvati. Tamo ona govori, emisija se zove Odgovorite ljudima, ja sam govorio, nek se zove emisija Odgovorite Dodiku. A oni tamo nek naprave Odgovorite Bakiru. Jer tu je samo, ja kažem ljudi, medijima nekako, kad bi mogu reći, haj jednom kad ovaj neki bubne neku tako glupavu izjavu koja ništa, ba to... Čovjek uvodi sankcije Americi. Jest, bravo. Haj jednom samo izignorište, nemojte prenijeti. Nemojte da se dogovore mediji, haj nećemo prenijeti. Znaš, i mi smo imali jednog druga koji je bio sa curom, proveo noć i sad mi se dogovorili, nemoj da bi ga ko pitao šta je bilo. I mi, znaš, i on s nama sjedi i pije kafu, pa ovamo tam pije, sjedi pa ovako, otpuji. A čeka da ga mi pitamo što pušeš. I on opet, Znaš, on otpuje 5 minuta, a mi sad nećemo nikako da ga pitamo. Na kraju on sam sebe pita. To je to. I veli Šaldino, razvali je. Samo sebe pitao. Tako bio da ga samo izignorišeš jedan dan. On bi jedan zvao, molio medije, čekaj, ja sam rekao, a vi nećete da prenesete. Svi su oni u PDK, taj priča. Žive od tih hitova. Oni žive od toga. To su hitovi. Hit izjave. 100.000 radnih mjesta. Yes. Pa gdje si ti balan prije zapošljavao 100.000 ljudi? Znaš šta je 100.000 ljudi zaposliti? Ja sam... Ma ništa on kaže to. Ne, 100.000 ljudi u priliku da sam imao priliku da razgovaram ne o tome, nego razgovaram jednostavno sa mojim dobrim prijateljima. On je predsjednik Privredne komore Bajerna. Skupo smo studirali gore. I sad oni pravi plan, sad je jednostavno situacija, žali se u Njemačkoj kako neće da rade Njemci, kako njima fali radne snage, udri, ne daj. I kaže on meni u jednom trenutku, pravimo globalno, znači, da, eto, sav Bajerna je jednostavno najrazvijenija pokrajina industrijski u Evropi. Kaže, ne znam koliko milijardi da bi 20.000 ljudi uspjeli to da ubaci. Da. Ovdje, izjave, 100.000 ljudi, ja obećavam, hladno. I da niko ne, ili kada Sarajevo prva destinacija na svijetu po broju turista.
To možeš prodati ljudima koji nikad u životu nisu nigdje putovali. Igrom slučaja, znam, znaš koliko Majorka ima letova dnevno u sezoni? Nemam. Haj, molim te, a to Majorka još lijevo. Ajde, to, da smo pravili neki software. Dnevnih letova. Dnevnih letova. Možda ima 20, 200. 300, Boga pita. 1200. Valja to da se ne polupaju ti avioni. Samo to, da ih složiš. Gdje je tu Frankfurt, gdje je tu Rim, gdje je tu Pariz, gdje je tu London, gdje su... Pa koga vi budalom pravite? Ovdje malo se otvorio McDonald's, ljudi trajne pravili. Sjeća se redovi. Izvedeš djevojku. Ideš malo u McDonald's. U suštini, mi smo bili željni svega, bolan. Očigledno ovi ljudi koji su naselili ova područja sad, ništa ne znaju. Oni su izlazili u McDonald's, a McDonald's je malo modernija čvabđinca. Ma da. Koju imaš na svakoj benzinskoj pumpi. Ja sam upoznao jednog u Crnoj Gori čovjeka koji je radio, bio stari policajac, udbaš, ono, i on je meni Crnogorac. Mi smo kod njega iznajmili kao neki apartmani. Mi smo malo ušli u priču i on meni kaže, iz svog dugog iskustva, kaže, ovi narodi ovdje, svi lažu, nekad su lagali što su morali, sad i kad ne moraju, ostala im navika. I stvarno, naši, kaže, i on kaže, jel kaže, nikad ti nisi bio slobodan, morao si dođe Turčin, moraš Turčina isfolirat, lagat mu da si vjernik, a nisi. Imaš, recimo, po Hercegovini ostalo je prezimena Begić, Begović, oni su primili islama i dalje su bili, zadržali svoje kršćanske običaje i tako dalje. Mi isto, nikad mi nismo ni postali nešto što je rekao Meša, a nismo ni prestali biti ono što jesmo, niti smo postali ovo novo, ostali zabezegnuti napola. Jer mi smo, evo, gledaj sad, recimo, naši ljudi su primili islam. Pogledaj naš islam, pogledaj rigidni islam, kakav bi trebao da bude. To veze nema u nas. Ne, malo kaj popijem ja, ali... Znaš, tako da, to je bosanski islam. Znaš, ali to je kao vas da tako jel to nemaš fudbala, recimo, to nemaš fudbala koji se može igrati rukama, jel da je? U fudbal, kako dirneš rukom loptu, faul. Tako, ne znam, u islamu kad popiješ, to je faul, to je crveni. Ja sam da pitam, a ko je lud tu, kaže, vino piju nane Age Sarajlije. Da. Ko je tu pjesmu komponovao? Pa narod. Pa moj dedo je svaku noć, evo ovdje u Starom gradu, čitav Stari grad. Yeah. Ako dođeš, pošto smo mi iz Čarši direktno, da. Znači, dođeš kući i Nana nije slučajno spremila akšamluk. Da. To je panika. Mora akšamluk biti, ja akšamluk, šta je akšamluk? Za one koji ne znaju, molim te. Znači, to se ima fino. Lagano. Pa i moji su bili Begovi Kurići, s porijeklom iz Donjeg Vakfa, imali smo tu Kurča kulu koja je srušena 48. kao simbol feudalizma. Srušili nam i oni koji su nam bili najamni radnici, metovi, pa su jedva čekali dan kad će to srušiti. Pa to je bila ta čuvena da se osvete, da, i a sad bi ona bila pod UNESCO-om sigurno, jer bila je petospratnica kamena, malo ih je bilo, Gradaščevića, Rezvanbegovića, to Kurića, čitao sam u nekoj knjizi, bilo je 10 tih kula. I gledaj sad, mene je deda rahmetli učio, kaže, meni ovako ćeš, kaže, ako samo kad dođeš, kaže, prvo jedi kod kuće, da ne pojedeš mezu. Yeah. Ako si, kaže, došao svezane kravate, moraš takav i otići, a ne raspasan i da te nose za ruke i za noge. Pa me je učio krasnopis, jer on je govorio vama sukilni krasnopis, ti si kaj begovsko dijete, ti si gospodin. Moraš biti gospodin, kaže, ne može gospodin ružno pisati. Ja i dan danas ona slova uvrćem, jer me on to učio. Pa me učio kako se pjeva sevda, kako se svira sevda harmonika. Dedo je bio i rahmetli harmonikaš, pa me učio, kaže, sevda se, ako pjevaš sevda, žileti, kaže, ispadaju po čelu i po vratu, to nije sevda. Bravo. I ja i sad blago pjevam, nježno pjevam, nisam nikad sebi digao intonaciju, da vrištim. Nego baš tražim najljepšu boju glasa da se ne derem, da ne otvaram puno ni usta, da izlazi, da dobiješ tu emociju. A sevda je stvari pristup životu. I to ti je taj akšamluk. Ima raje, moj punac, mi sjedimo ovdje pod lipom kod etke. Tu nam je... Etko drug. Jeste, tu je moja kafana i ja s njima akšamlučim i
Nama dolaze ljudi iz, ne znam, iz Hrvatske, iz Srbije, i poznati da je sad ne nabrajam. Znaš ko mi je Stojko pričao? Vranković Evo dolazi. Stojko, sad smo bili u Umagu skupo i kaže samo... meni Stojko došao kod detka, bio nada nešto. On samo dođe malo da gleda, da zamezi, da umoći klepe, da pače, da ono, noga, a može sav svijet imat, on tu dođe. Da vidi taj ritual, jer to nije akšamluk, je i priča, i ritual. Ovdje je i kafa, pijenje kafe. Ja sam recimo u pjesmi Čaršija rekao s ljudima znati kafu popiti, jer moraš znati kafu piti, nije to samo piti, nije to napitak. Kafa je priča, način života. S kim se pije kafa, s kim se ne pije, jel da? I tako se živi, ovdje se živi da ti bude dobra dženaza, ne samo da ti bude dobar život, nego da ti sahrana bude dobra. Da. By the way, za one koji ne znaju, beg u nekoj hijerarhiji modernoj bi bio lord. Da. Je li tako? Pa da. To je titula, pazi, ali titula koja je ovdje bila prisutna preko 600 godina. I mi smo to sve bacili pod noge, je li tako? Pa ja, da bi se... Da bi se dogovorili opet nekim politikama, da ne ulazimo sad dalje, opet se vraćamo onu čuvenu, svima valjamo se sebe. Pa eto, ja sam, mislim, znaš kako, ima još jedna stvar što se tiče ti begovata, naravno, svi, raskoš je više uništio ljudi nego siromaštvo. Ja. Tako, to je bila sudbina i tih begova, zato što su oni u jednom momentu izgubili osjećaj za stvarnost, osjećaj za realnost, pa su mislili da će to do vijeka trajati, i to akšamlučenje, šenlučenje, bijenje i tako dalje. I naravno da je to je upropastilo mnoge te porodice. Onda je došao i komunizam koji je sve oteo, na kraju krajeva nije sva zemlja bila ni opljačkana ni ništa, nego je bilo samo daj, sad ćemo te oteti pa ćemo dati ovima, podijelit ćemo svima. Komunizam je tu napravio strašne Berlinski kongres i Kraljevna Jugoslavija već počela to kongresa, znači kada je Otomanska imperija došla pod jurisdikciju Austro-Ugarske po popisu stanovništva zvaničnom, to je podatak, zvanični 94% teritorije Bosne i Hercegovine je bilo u vlasništvu muslimanskog stanovništva. Danas smo svedeni na 22%. Živimo u ludačkoj državi u kojoj je apsolutno jedan ogroman dio ljudi je stvorio sliku da, iako narodi međusobno funkcionišu i to jako dobro, politike nikako nam ne dozvoljavaju da krenemo naprijed. I jedna i druga i treća. Da. Pa uglavnom, ako pričamo, možemo pričati o politikama. Jel? Ako želiš da pričam. Ja ne mogu, recimo, ja ne volim formulaciju kad bi neko kaže vi Bošnjaci, vi Hrvati, vi Srbi. Kakvi vi Srbi? Znaš, mislim, sad, znaš kako bi ljude kad su mog dajđu tukli u logoru, njega su tukli i govorili da mu Alija mater. Moj dajđa nije znao ni kako se Alija zove, ni preziva. Čovjek samo se volio konje, trkače i to, nije ga zanimala politika u životu. Šta je njega, šta on ima veze s Alijom? Šta je ovaj imao veze, ove su tukli tamo, pa i evo vam Slobo, eto ti Slobo, pa ga ne znam, tako dalje, sada ne navodim primjere. Znači, obični, šta mene pita li me niko danas ova trojka, pita li me SDA, pita li me Iko Aldino, šta ti misliš, kako ćemo danas izjavu dati? Hoćemo započeti rat ili nećemo? Misliš da mi živimo u jednom... Mi smo taoci tih ljudi i on se stavio, mene nije ni pitao, on mene predstavlja. On moje ime govori, jel tako? Moje i tvoje ime. On sutra može da pokrene rat, a može da pokrene mir, može da potpisuje primirje, može da kaže šta hoće, nas niti pita ni ništa. Znači, mi smo taoci tih politika, ljudi su taoci svi tih politika. Kad uđeš među narod, vidiš da su to ljudi normalni, da se ne slažu s ovim njihovim, ovim. Tako dalje. Ja nisam, putujući po Srbiji, po Hrvatskoj, Crnoj Gori sam puno sviram i tako dalje. Mislim, ja sam dobro upućen u te situacije, ali kad siđeš među ljude, toga ničega nema. Točno. Pa morao bi me neko razvaliti, bar mi šamar opaliti, na nacionalnoj osnovi. Morao bi me neko uvrijediti. Uvijek ima.
Pa ja ovdje naletiš na budalu, ne trebaš nigdje otići dalje. Mislim, ja stvarno nisam imao negativno iskustvo. Bio je jedan u Mojkovcu, pa je on nešto, ja sam pjevao, on je ovako digao 3 prsta i on je valjda mislio da ću ja sada da dobijem alergiju, da se ne svijestim od njegova 3 prsta. I odmah su ovi security daj kao spušti tu ruku. Šta vrijeđaš čovjeka? I ja kažem, rekao, Boga mene ne vrijeđa, rekao, ni 3, ni 4, ni 5 prsti, rekao. Na kraju to simbolizuje sveto trojstvo, jel u šta on vjeruje, ima Oca, Sina, Svetoga Duha. Evo dokle, ali dokle više prstiju, na kraju smo dobili jedino ovaj. To je taj, jes. Ali evo sad ja tebe pitam, je li ovo poligon ovdje, gdje ćemo se takmičiti svaki put ko će kome zabost prst u oko? A djecu imamo. To ne treba to zaboraviti. Pa to ti govorim, ti si najbolji primjer pokazao kako čovjek treba u kritičnim situacijama reagovati. Da. I to je jedini put, ako se slažiš. Ja sam reagovao kao čovjek, ali sam isto tako ostavio državi da država reaguje kao država. Bravo. To je bitno. Prvi dio sam ja ljudski oprostio moralno, ali država nije u situaciji da oprašta. Država mora reagovati kao država. Znaš, što kažu, država je od riječi da te drži. Znaš, neko te drži. Znači, ne samo da te drži u stisci, nego te drži da ne potoneš. Država mora... Onda šta se je desilo, jel? Država nije odreagovala. Skoro se u Crnoj Gori iz te grupe dječaka jedan ponovo izbode nekakvog dječaka u baru nekog dana, Darisa. Opet? Pa da, iz te grupe je izbod. Znači, država ništa nije uradila, jer nemaju zakona, ne može ga zatvoriti. Onda ga je ubio na mrtvo, dečku su izvadili slezenu, valjda. Dijete će ostati invalid do kraja života, ali nemaš ti u zakonu da ga možeš držati ni zatvoriti, nego opet ga pustiš. Mislim, znači, država ovdje mora se platiti neko da pogine, da bi mi shvatili šta je. Mora se desiti Jablanca, jel tako, da se mi sjetimo da i Sarajevo ima klizišta. Da nije bilo Jablance. Nikad to spomenuo, samo bi vidio jedan dan Širokača dole kod katedrale. Sletlo. Znaš, to je tako. Mora glavom se platiti. Mali Denis Mrnjavac pokojni. Da. Šta smo uradili od toga? Jadna njegova majka svake godine otplaće i položi cvijeće, tamo dođe 7-8 ljudi. Pa ono djete što je pretrplo vršnjačko nasilje, što se bacilo onaj mali od Dubravka Lovrenovića, posinak, da. Jest. Pa eto, tako. Nažalost je kod nas tako sve. Reci mi, koliko smo u programu? 1:17. Pa to je sjajno. Ja bi s tobom mogu 6 godina ovako, razumiješ, ali koncept se mi skroz onako zatro. Hajde. Ali je baš onako interesantno razgovarati s tobom. Reci mi, pošto interesuje me, da li vidiš svjetlo na kraju tunela? Makar za ovo, evo za naših života, da se išta promijeniti u smislu da probamo da postanemo normalne. Pa, znaš kako, sad ja mislim da je kompletan svijet postao ružno mjesto. A sad je sa ovom gazom dobio i potvrdu. Znači, da je planeta bolesna i poslije gaze nemamo više šta reći. Sve je rečeno, sve se vidjelo. Nemaju šta ni vjernici, ni nevjernici. Niko prstom nije mako. Ništa. Niti će. I vidjeli smo sad ko je vlasnik planete, ko je vlasnik života, ko ima pare, on je tata. Da. To je to. Znamo ko ima pare i ko može sve. Mi možemo samo da mašemo ušima malo ovako i da nešto kao osuđujemo, pa čak ni ne osuđujemo. Jer sad ako osudiš, ugasite na Facebooku, njegove su i mreže, njegov je internet, njegovo je sve i banka, tamo ti samo pricne 0 i ti imao 100 milja, sutra ne imaš ništa. Tačno. Samo te ugasi, znači. I tu smo gdje jesmo, znači Bosna je sad jedan malo strvce nekakvo u moru, u ovoj septičkoj jami koji se zove planeta Zemlja.
Krishnamurti je davno rekao, jedan indijski mudrac, filozof, on je rekao, kaže, svi ćemo se složiti da je ova planeta bolesno mjesto, da je društvo bolesno. Zamislite, kaže, kad vas bolesno društvo proglasi za normalnu i zdravu osobu. To je to malo da ljudi razmišljaju. I bolesno je društvo, zamisli, kod nas. Bolesni su odnosi, u svijetu je bolesno sve. Bolesno, ne samo da sad ovo što nekakve uvode nove polove, novi polovi, srednji pol, vaki, naki. To je vrh ledenog brijega, nego uopšte ljudskost, humanost se gubi, ljudi postaju roboti. Emocije nema, mašine preuzimaju naše živote, mi postajemo mašine. Tako da, mislim, šta će biti u svijetu, ne možemo mi očekivati. Mi smo još odlični, vjeruj mi. Ovo što kod nas ima, ova i mržnja je, pazi, mržnja je emocija. To znači da se emotivan, dok možeš da mrziš, znači da možeš i da voliš. Jel tako? Znaš, ovi ne mogu ni da mrze više. Švicarci, recimo, Švede, on ne mrzi ništa, on je robot, on ustaje i ide na posao. Švabi kad kažu da će umrijeti od raka za 6 mjeseci, on dođe 6 godina i prvi dan doktor hoće da tuži doktora što nije umro. Jel ti rekao si mi za 6 mjeseci? Naš čovjek, meni su rekli pol godine, evo ga 8. godina, hvala Bogu, kaže, kuho čaja od ranjenika. Bio kod travara. Naš čovjek ima potrebu da zaje i medicinu, onu prognozu, majke, znaš, Švabo se to neće nikad sjetiti u životu. Kad mu kažu pol godine, on sam dođe i umre. Je li rekao doktor tako, a naš hoće da nategne i doktor, ja sam im ga spržio. Evo, mene 8 godina živ. Znaš, to je naš čovjek. Mi imamo i to je i dobro na kraju krajeva. Mi se malo i polupamo i sve, ali mi još uvijek imamo ljudskosti. Dok ti imaš emocija, i mržnje, i ljubav, i zavist, i ljubomore, i trača, to te čini čovjekom. Da mi je neko rekao da ćeš na ovaj način formulisati najljepše što smo večeras rekli, znači ipak nade ima. Reci mi da se malo vratimo sada još na tvoju muzičku karijeru. Reci mi koji su planovi, šta trenutno radiš, u kom pravcu se sve to odvija, gdje te možemo gledati, gdje te možemo očekivati. Volili smo da smo malo više upućeni, pa da te malo više promovišemo. Pa volio bi, mislim da bi volio na proljeće tamo u rad BKC, jedan moj solistički koncert. Ja nisam nikad imao ambicija za zetre i ne znam stadione i to, ili morao bi prav drugačiju muziku. Moje su želje uvijek bile onako u domenu skromnog čovjeka. Ja uvijek pričam na svom nastupu kako sam ja snimio CD, prvi CD snimio. Ja sam pisao neke pjesme stidljivo onako i nisam i čak nikome ni pjevao, jer mislio sam da nisu dovoljno dobre. Ja uvijek imam taj jedan malo kompleks niže vrijednosti, pa sve mislim da nisam dovoljno dobar i tako dalje. A imaš ove koji misle da su predobri, a nemaju pojma. I to je neki problem tih talentovani ljudi, oni su skromni. Ovi netalentovani, oni su neskromni. I oni onda navale nametati radom, trudom, svim, samo ne talentom. I ja sam tako snimio CD, moj motiv bio, hajde rekao da snimim CD, da bude malo možda skuplji. U kafiću sviram nekom, pa eto možda da idem sebi cijenu za 50 maraka. I hoću da snimim i kaže meni mama Krajiškinja, ona ima Krajiškinjat, ona kaže pa snimi ga i ti, kad ga svako je snimio, snimi ga i ti. Kaže, došli od ovaca, nepismeni, kaj Išume je došao, snima CD-ove, kaj po televiziji pjeva, kaže, vile, limuzine vozaju, kaj potpisat se ne zna, kaže, snimi ga i ti si barem školovan. I ja stvarno meni proradim, a snimit ću ga i ja, pa makar ga ja. Kaže, mama, makar ga ti sam slušao. Majke, i to je bio jedini motiv što sam snimio CD, prvi. I zalijepila se tako. I nikad ja se nisam odmakao od toga, jer mene to nisam dao da me promijeni. Mislim da bi, kad bi izgubio svoju normalnost i običnost, ta bi prestao biti ja. Jer samo obični ljudi su neobični. Znaš, kad uđeš u živote malih ljudi,
kako interesantni priča možda doživiš. A oni koji više nisu obični, oni su postali neko i nešto. I ne znamo, dobro je narod rekao, postoje neko i nešto, nije to taj više čovjek koga se znao, pa je on neko, nije to više ono zanimanje, nego je postao nešto. Čemu ne znaš definiciju? Hajde da se vratim, znači u mojim planovima nema dugoročnih stvari, imam možda želju da napravim još jedan BKC ili neki možda koncert svoj solistički, da objavim još nekih pjesama koje sam napisao. Morat ćemo sačekati da postanu hitovi, jer moje pjesme u prosjeku trebaju 10 do 15 godina da postanu hitovi. Ja se ne bi složio, moje pjesme automatski su bile hitovi, ali one traju. Ja tako to ali je trajanje u stvari, znaš kako, trajanje jeste potvrda nečega što vrijedi. Pa ja mislim da upravo ove sad pjesme koje sam nabrojao prije jedno pola sata, koje smo nazvali od Koprive pa nizbrdo, ja ne znam, gdje god da dođeš da ljudi je ne znaju. Da. I da to ide baš onako u glas. I nisu dosadle, nisu dosadle. Mislim, meni je najveći kompliment meni kad me neko uporedi, jel Denis Bešlagić me poredi sa Tomom Zdravkovićem, što je malo previše, ali eto, hvala mu. Meni je to najveća, mislim, priznanje za jednog umjetnika, jer naš posao daje i materijalnu, a mnogo više nematerijalne vrijednosti. Jel? Mene su pitali, da jednom pokušali su da me konfrontiraju sa Sandrom Afrikom, recimo, žena radi svoj posao, pjeva, puni, radi, zgodna, vrca, fino. Ja. Ljepše je gledat nek mene. Ali ona je... Dobro, ono svo... Kaže, šta Sandra Afrika? Pa ja sam rekao, Sandra Afrika je rekao 4 puta veća umjetnica od mene, ili 4 puta skuplja od mene. Znači, ako mjerimo po novcu tržišnoj vrijednosti, ona je veća zvijezda. Od mene je Severina veća, jest 200 puta po ovoj cijeni za Novu godinu. 200 puta veća zvijezda. Da li pjeva 200 puta bolje od mene? Ili Aleksandra, Afrika, mala, Sandra Afrika. Ja sam rekao, ako mjerimo novcem, onda je ona stvarno veća zvijezda. Ali ako mjerimo nečim drugim, jel da? Arsen Dedić, recimo, nema ni blizu gledanja kao što ima, ne znam, neka pjevačica u Srbiji. On ima sa svim, nema 5 miliona, ona ima 5 miliona za 5 dana. Jelena Karleuša, recimo, je Arsen Dedić. Ne može se, ali ipak ubin. Jest, Arsen ipak levas. Znaš, kad gledaš, a vidi nešto, ali kad vagaš vamo, pa kažeš Arsen, pa kažeš Balašević, pa kažeš Jelena Karleuša, pa kažeš, ne znam, ova neka. Mislim, postoji nešto što se ne može izmjeriti parama. Postoji jasne ljestvice gdje ko pripada i koji... I ko te sluša, i ko ti priđe, ko meni priđe i da mi kaže da mu se sviđa moja pjesma, ja sam vjerujem, evo ja ti sviram u Sarajevu, kogod ima sa Goranom Mikulćem, izdavačem knjiga u Sarajevu, ja sviram sve, ja sam njemu rekao, kad je god kakva promocija knjige, ja još dođu džaba svira. Nikad ne uzme Marku. I ne znam, sad ću vratiti jednu promociju, mislim da će onaj poznati novinar Dizdarević, za Bliski istok, što je stručnjak, što je bio ambasador. Zaboravih sad. Zlatko Dizdarević. To je jedan divni, fini, fantastičan čovjek, genijalni čovjek. Meni je čast da sviram na toj promociji 2 pjesme. Žaba. Znači da sviram za ti 100 ljudi koji dođu na promociju knjige. Jer to je meni publika koju ja izuzetno cijenim i njima može i džaba. Bravo. Znači da bi pogurao to čitanje knjiga i da to ne bi zamrlo, moj način da doprinesem tome je da pomognem da ta promocija ljepše izgleda. Ja sam tu. Vjeruj mi, kroz ovaj razgovor sam shvatio da ti kroz svoja djela mnogi želiš da postakneš da počnu razmišljati. Pa eto. Na kraju dolazi... Ako mogu, mislim, znaš kako, i ovo što ja pričam i ovo je neko moje mišljenje. Svi mi imamo svoje mišljenje. Ali ja ne želim u stvari ni ljude da mijenjam ni ništa, nego da ponudim na pladnju ono što ja imam. Pa ako vam se šta dopadne, slobodno uzmite. Na kraju čuveno pitanje naše već kroz 10 emisija, ima li nešto što bi volio da kažeš, a nisam te pitao? Pa, dosta smo toga načeli, otvorili.
mislim da uvijek, eto, lijepo smo poruku poslali, ja mislim, ja stvarno svoja gostovanja primijetio se, čim me pitaš o pjesmama moje karijere, ja vješto pobjegnem, jer ne volim pričati o sebi. Ako ne pričaju pjesme koji imaju tekst i muziku, onda šta će im uputstvo za upotrebu, da ja sad o sebi pričam, neugodno mi je uvijek bilo, nego ja uvijek volim svoj medijski prostor iskoristiti za neki hajr, za neko dobro, za nešto što bi moglo svima koristiti, a moja samo hvala neće nikome koristiti. Tako da ako možemo sekundicu, jednu mrvicu, centimetar učiniti svijet boljim, ovo društvo, da malo da zaboravimo na te svoje tutore sa strane, da shvatimo koliko mi u stvari, koliko smo mi bogati. Mi stvarno nije to šuplja, mi smo jako bogati, jako vispreni narodi, pametni, naučili se što kažu, oni lažu i kad treba i kad ne treba, gazio te Turčin, gazila Austrougarska, došao Švabo, došao i naroda se snađe, znaš, pa primali vjeru, pa vraćali, pa prodavali vjeru za večeru, što kažu. Znaš, snalazio se narod kako je stigo i dovio se da preživi, da prehrani tu dječicu, pa uz bjegovima, pa bježali, pa se snašli, došli u Njemačku, pa na zapad, pa napravili te kuće. Znaš, to da je potrefilo, znaš, Francuze, vamo, tamo, kakvi to, on se pogube. Znaš, čovjek, kad je gore došao u Njemačku, znaš, pa moj se drug zaposlio kod Švabe gore. I da mijenjaju Anlaser kaj ne treba, kako ne treba, kao ga pukao Čekićom 2 puta, Anlaser radi. Švabo se kleo u njega, ga klepio Čekićom. Švabo odmah skonto ovo, sad nećemo stavljati nove Anlasere, sad ćemo mi klepat, Čekićom uzeti pare. Odmah je Švabo našao sebe. Skonto da uzme, kad je pošao nazad za Bosnu, plače Švabo, koliko ćeš, samo ostani. Pa je sam pokazivali kako radi usivač. U Švedskoj gore, znaš tu priču? Ne znam. Ovi naši kad su došli gore u onaj prihvatni centar i sad ova dolazi ujutru da im pokazuje, ovo je pegla, uključuju struju, kao vruće, da se ne bi opržli, pokazuje kako se pegla. Tako pokazuje prosulanoga trunja po podu kao u usivač i kako ona usavala našoj rajba, to je gore Banja Lučan, Jajčan, Trebinci, ne znam, Tešanjci, Sarajlijev, kako je, znaš, Prijedorčani, kako su gradovi padali, ona otišla raja gore. I kako radi, on im sivačom usisava zape, onaj sivač pokvari se. I ona sa proba pa gleda, ne radi, kad dođe Bosanac, znaš, samo kaj malo, daj malo, rastavi ga frajer, napravi, kaj evo ga sad radi. Šta će, oni su mislili, smo mi iz grana sišli, znaš. Tako se nas predstavljam. Znači, naša djeca ubiše, razvališ. Točno. Pa samo, evo, pogledaj, mislim, ovo sad malo da nije završna riječ, ali eto da ne zaboravimo koliko mi toga imamo, koliko imamo da damo. Evo samo sarajevska scena, kad krene Šarminova ona pjesma što nas ima mašal. Bravo. Mi smo čak, ne da smo dali velika imena, čak iz Likovce smo dali. Ne mi to sastavimo u komadu. Svakaki. Da, u jednom momentu nama se suzi ta pamet, pa zaboravimo. Kaže meni moj drug taj što svira, pa šta bi to kaj ja naše svirao bogat kaj? Pa dobro rekao, nemaš stvarno, Čola nema dobrih pjesama, Bijelo dugme nema, Plavi orkestar nema, Crvena jabuka nema, Zabrajno pušenje nema, Indeksi, Kemo Monteno nema. Nema Dino Merlin, ni jedne pjesme da valja. Kakav ti, kakvi, to je sve smeće. Kakav Dino, ba neđe veze. I zaborave ljudi da ti je... A regionalne zvijezde. Svi. Ja, ne valja Meša Selmović, Ivo Andrić, ne valja. Niko ne valja. Kusturca. Ali eto, kažem ti, sad Kusturca je vrhunski umjetnik, ne možeš mu to sporiti. A sad njegova politička opredeljenja tu njemu. Ja ništa niko više ne osporavam. Da, ali na kraju krajeva nemaš ti izbrisati Jesse, odakle si, Jesse rođen, odakle si potekao. Jesse, šta si, dokle si? Mislim, a ja stvarno, ja kažem, ja sam zagovornik te Bosne, u kojoj je lijepo i Đoki, i Marku, i Branku, ama prostora za sve ima. I Mustafi, i Muhamedu. Samo takva Bosna, moja Bosna. Ante se zaboravio. A vidi, sad evo ti paralelica jedna mala, u Jugoslaviji, to sam baš razmišljao.
Recimo, mogao si pisat pjesme o Bosni. Svaki dan da komponuješ novu pjesmu o Bosni. Gdje se spominje Bosna kao ili država kao Republika Jugoslovenska, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. I mogao si, recimo, Jovica Petković, Smederevac, pisao je pjesme o Bosni, Dragiša Nedović pisali. U komunizmu to nije bio problem. Ali ako si napisao pjesmu koju se spominje Srbija, recimo, ili Hrvatska, to ti odmah Goli otok 10 godina ko s nokta. A i to je samo obična republika, je bila? A druga konotacija? Mogao si tamo je Makedonija, mogao si Makedoniju spomenuti. Ali ako spomeneš Srbiju ili Hrvatsku, a što je bilo nepravedno, mislim, šta imaš pravo spomenuti sad pjesmu koju se spominje Srbija kao Srbija. Ja fakat nisam to razmišljao. A čudno je to bilo. Pa nije, pa je to bilo srce Jugoslavije. A zašto? Zato, to ću ti reći. Zato kad on kaže, kad ti pjevaš o Bosni, podrazumijeva se da pjevaš o Bosni i pravoslavnoj, i muslimanskoj, i katoličkoj, i jevrejskoj, i ateističkoj. Bosni u kome je svako potamam. Znaš, ti kad spomeneš Bosnu, zna se da je to Bosna otvorenog srca. I takva Bosna jedino za mene postoji i ja živim tu Bosnu. I zato sam, hvala Bog, dobrodošao i u Srbiji, u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, svuda gdje dođu. Što da ti kažem na kraju, hvala ti. Bilo je jako inspirativno razgovarati. Ja se nadam da je ovo jedan u nizu razgovora koji ćemo voditi za sve što možemo pogurati što se tiče medijskih nastupa. Volili bi da učestvujemo u tome i jednostavno pa bit ćete pozvani, moji gosti ćete biti. Hvala velika u svakom slučaju. Drage moje dame i gospodo, nadam se da ste uživali u ovom divnom podcastu. Aldino je još jednom briljirao na svoj način, ko što sam na početku rekao, vanserijski muzičar, ali boga mi i vanserijski intelektualac. Do sljedećeg gledanja, hvala. I budite mi sretni i zadovoljni. Svako dobro.